स्टेप्स जो हैं वो इसमें लें। अब उन लीगल स्टेप्स में अभी तक जो प्रोग्रेस ज़ाहिर है हम लोग भी, मैं कहता हूँ, मैं थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट इस हवाले से है कि अ, मेरा ख़्याल है कि स्पीड अप होना चाहिए प्रोसेस, लेकिन ज़ाहिर है उसमें बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। हमारा पाकिस्तान में तो लीगल सिस्टम जो है वो बहुत ही स्लो है, और वही कहते हैं ना कि एक तो बंदे के साथ जिसके साथ ज़्यादती हुई है वो उसके साथ उसी को ही रगड़ा जाता है कि भई तुमने ऐसा क्यों किया। हमारे एक सीनियर हैं, अल्लाह ताला उनको अपने ज़मान में रखे, उनके घर डाका पड़ गया, सारी चीज़ें वो ले गए, तो वो पुलिस आई थी, वो सारे पढ़ने पढ़ाने वाले बंदे हैं तो किताबें ही थी और एक आध कंप्यूटर ही है, वो तो इस तरह की 12 कुछ और भी चीज़ें। वो कहते हैं कि जी वो बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ, पुलिस जब आई तो वो थानेदार साहब इन्हीं के ऊपर उन्होंने चढ़ाई कर दी। इन्हीं को डाँटना डपना शुरू कर दिया कि आपने जी जो है ना अपने घर में गार्ड क्यों नहीं रखा? आप ये कर सकते थे, आप फलाँ कर सकते थे, आपने ये क्यों नहीं किया? वो मतलब वही बात कि जो असल में है कि जो जिसके साथ ज़्यादती हुई है उसी को रगड़ा लगाओ। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था एक खातून की, वो लाहौर से हैं आई बिलीव, 2 करोड़ रुपया उनका बैंक से शायद डाका पड़ा, वो शायद बैंक से पैसे लेके निकल रही थी। उनकी वीडियोज़ पे मैंने बात करनी है कि ये इख़्लाक़ी पस्ती देखें हमारे मुल्क की, इख़्लाक़ी गिरावट देखें इस मुल्क की। और इसी वजह से जो डाकू हैं, जो चोर हैं, जो उचक्के हैं, जो ज़मीर फ़रोश लोग हैं, वो दंदनाते फिर रहे हैं कि हमें क्या, हमें कौन-सा किसी ने पूछना है। वो खातून बेचारी कहती हैं रोते हुए, उन्होंने वीडियो एक अभी कल ही मुझे मिली है, इस पे बात करेंगे, कि वो कहती हैं कि पैसा भी मेरा लुटा और ऊपर से पुलिस भी ज़दो-कोबुनी को कर रही है, ज़लील कर रही है, उनको पकड़ के इधर-उधर लेके जा रही है, और यही कुछ होता है। मैं खुद विक्टिम हूँ इस सारे सिस्टम का कि ये जो 2000 की फैमिली है, ये ज़लील लोग, ज़मीर फ़रोश, झूठ बोल के और कर्ज़े के नाम पे पैसा ले लिया इन्होंने, और जब हमें पता चला कि आपको नहीं ऐसा करना चाहिए था, उसके बाद हमें मलाइन करना शुरू कर दिया। और वो बदमाशी दिखा रहे हैं, जी आपने जो करना है कर लें, फलाँ कर लें। क्यों इस तरह के व्हाइट कॉलर क्रिमिनल की वो बढ़ जाती है, जिसे हम कहते हैं कि उनकी ये जुर्रत बन जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि शायद सिस्टम नहीं है। लेकिन ये जो जिस फैमिली का 2000 की फैमिली का मैं ज़िक्र किया, मैं बताता चलूँ कि ये तो इंशाल्लाह कानूनी कार्रवाई जारी है, वो हम करेंगे, और हम 1 इंच भी अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने वाले नहीं हैं। बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारा जो सिस्टम है वो बहुत ही प्लेग उसको हुआ है, उसको वो कहते हैं ना कि एक तरह का पैथोलॉजिकल, उसमें इस कदर ज़्यादा वो चीज़ें हैं कि वो बंदा क्या उसके ऊपर बात करे। यहाँ पे भी लग रहा है वही है, ज़ाहिर है स्लो सिस्टम है, नहीं चल रहा। अदालती सिस्टम पता नहीं वो अपनी तरफ से ही वो छोड़ देते हैं। वो सबसे ज़्यादा आप देखें, सबसे ज़्यादा ये विक्टिम है, ये गुलाम हैदर, इसी के ऊपर ही सबसे ज़्यादा वो हो रहा है, तनकीद हो रही है। तो डिसअपॉइंटमेंट इस हवाले से है कि जो कंक्रीट स्टेप्स हैं वो मेरा ख़्याल है कि लिए जाने चाहिए, होना चाहिए। आपसे सबसे गुज़ारिश है कि जो भी इस हवाले से बात करता है, आप काइंडली इसको मद्देनज़र लाज़मी रखें कि इसका असर जो है वो फैमिली के ऊपर क्या होता है, गुलाम हैदर के ऊपर क्या होता है, उसके बच्चों के ऊपर क्या होता है, उसके जो दूसरे लोग हैं उनके ऊपर क्या होता है। गलत इन्फॉर्मेशन जो है ना वो जब इधर-उधर फैलती है, और फिर अगर आपसे काम नहीं होता तो आप सीधा-सीधा कह दें, ठीक है जी कि नहीं हो रहा। अभी मैं बस कुछ हक़ाइक़ ऐसे हैं जिनके कभी ज़रूरत पड़ी तो हम बाद में आपके सामने रखेंगे कि मैं मतलब समराइज़ ऐसे करूँगा कि जो है ना वो झूठी उम्मीद किसी को नहीं दिलानी चाहिए। ठीक है, ये जी फलाँ जगह हम ये कर देंगे, फलाँ जगह हम वो, और हम तो ऐसे बंदे ही नहीं हैं। अगर नहीं हमसे कोई काम हो सकता, हम सीधा-सीधा कह देते हैं कि नहीं हो सकता। यहाँ पे भी जो बात करते हैं आपके सामने आके, वो यही इसीलिए करते हैं कि एक अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू वो देते हैं, क्योंकि ये सोशल इश्यू बना हुआ है। बहरहाल इकरा को मैं चाहूँगा कि वो बात करें, फिर थोड़ी देर में एंड करते हैं। बात इकरा ये कर रहे हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आई थिंक अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम इन्फॉर्मेशन जो है वो उसको बिल्कुल सही रखें, अपनी तरफ से कोशिश करें, और सेकंडली किसी भी तरह का कोई ऐसी बात ना करें कि जिससे एक झूठी उम्मीद हो और वो बाद में काम ही ना हो सके। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वालेकुम साहब। अस्सलाम। थैंक यू, उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। थैंक यू, थैंक यू।
देखिए डॉक्टर साहब, इस तरह के केसेस में ना हमें बहुत बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी से काम लेना होता है। बहुत सारे लोगों ने कवरेज की, इंक्लूडिंग यू, मी, शायद भाई, सब ने। लेकिन एक चीज़ मैं एप्रिशिएट करूँगी, एक इनका चैनल है हिंदुस्तान टाइम्स के नाम से। उन्होंने बच्चों के चेहरे ब्लर किए। वो एप्रिसिएशन उनका बनता है कि जब सब बच्चे दिखा रहे थे, बच्चों के इंटरव्यूज़ जाके ले रहे थे, तो हिंदुस्तान टाइम्स वालों ने बच्चों के चेहरे ब्लर किए और उनसे कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं लिया। तो ये एक पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई आप बच्चों की आइडेंटिटी को आप छुपाएँ। सर दूसरा, ये चीज़ें जो है ना, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, हम बार-बार यही बात करते हैं और पिछले कई महीनों से, क्रिमिनल और सिविल। सर सिविल केसेस में जो विक्टिम होता है ना, बेशक उसी को क्या कहना चाहिए, उसको मज़ीद विक्टिमाइज़ किया जाए, उसके ऊपर तनकीद की जाए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि हकीकी वारिस वो है, हकीकी गार्डियन वो है, तो उसको प्रैक्टिकल स्टेप्स लेना पड़ते हैं, इन सारी चीज़ों से मुकाबला करना पड़ता है। अब गुलाम हैदर जो हैं वो सऊदी अरब में रोएँगे, उससे कुछ भी नहीं होगा। कोई फ़ायदा नहीं है, या आप थक जाएँगे लेकिन कुछ भी नहीं होगा, अथॉरिटीज़ नोटिस नहीं लेंगी, उनको यहाँ पे आना पड़ेगा, उनको रोशन अज़ीम के सर के ऊपर सवार होना पड़ेगा। आपने कहा था मैं इस्लामाबाद लेके चलूँगा, मैं यहाँ पर आई हूँ, चलो इस्लामाबाद। ठीक है सर, इस तरीके से उनको हिम्मत दिखानी पड़ेगी, क्योंकि रोके-धोके उन्होंने सब कुछ कर लिया है। ये वाला उन्होंने ट्राई कर लिया, बंदा उनको अच्छा मिला हुआ है। अब वो आगे आएँ, फ्रंट से लीड करें कि मैं बाप हूँ, मैं ये स्टेप ले रहा हूँ। अब देखिए सीमा को जो करना था, वो उसने किया है, लेकिन उसकी एक्टिविटी को अगर आप एक स्टेप काउंट करें, तो उसने एक स्टेप लिया है और उसके ऊपर उसने एक चीज़ सोची, उसके ऊपर स्टैंड लिया और फिर उसके ऊपर एक्ट किया, स्टेप लिया। अगर अब ये कहता है कि मैंने बच्चे वापस लेने हैं, तो इन्होंने इस चीज़ के ऊपर स्टैंड कर लिया है कि मैंने लेने हैं, अब इनको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। सिर्फ़ वकील हायर करने से कुछ भी नहीं होता है, या मैं आपको बच्चों को ना वापस लाने के सर 5 तरीके बता दूँ और मैं ऐसे बताऊँगी कि आपको लगेगा कि हर पाँचों तरीके सही हैं, लेकिन होंगे पाँचों गलत। तो वकील तो घुमाने में चीज़ों को माहिर होते हैं, वो जब खुद यहाँ पर आएँगे, खुद सर के ऊपर सवार होंगे, तो फिर उनको चीज़ें सारी समझ भी आएँगी, उनको गाइडेंस भी मिलेगी और सब कुछ होगा। अदरवाइज़ ये जिस तरह डिले हुआ है, वो होता रहेगा। हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको एक रास्ता दिखाएँ। हम गुलाम हैदर को ये बताएँ कि देखिए, आप बेशक हमारी बात अभी आपको बुरी भी लग रही होगी, कांटे की तरह चुभ रही होगी, कि ये कह रही है कि मेरा रोना इसको नज़र नहीं आता है, मेरे आँसू इसको नज़र नहीं आते, बिल्कुल नज़र नहीं आते हैं। अब आपके आँसू देख के ना, तो वो गुस्सा आता है कि भाई नो, दिस इज़ नॉट डन। यू विल हैव टू कम बैक, यू विल हैव टू टेक अ स्टैंड। आप यहाँ आ जाएँ, यहाँ प्रेस क्लब के बाहर आप सिर्फ खड़े हो जाएँ। आप देखें कैसे मेन स्ट्रीम मीडिया पीछे आपके भागता है, कैसे सरकार नोटिस लेती है। सर हमारा अलमिया यही है कि जब तक बंदा खुद पेश नहीं होगा, अदालत के आगे खड़ा नहीं होगा, मसला आपका हल नहीं होगा। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप खुद एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे, जब आप एक्चुअल वे में वो ये चीज़ प्रूव करेगा कि आई एम द फादर, मुझे चाहिए बच्चे, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो फिर आप देखें, किसी के पास कोई जवाज़ नहीं है कि उनके बच्चे उनको ना दें। मैं ये चाह रही थी कि जो हमारा चाइल्ड राइट्स कमीशन है वो इसके ऊपर नोटिस ले, लेकिन फिर मैं इस चीज़ के ऊपर आके खामोश हो गई कि बाप कहाँ है? बाप तो सऊदी अरब में बैठा है, वो यहाँ पर क्यों नहीं है? अब बताएँ? और उनकी जो हेल्प होनी है वो सऊदी अरब से अब नहीं होनी है, उनकी पाकिस्तान से हेल्प होनी है। हमारे इदारे सोए हुए नहीं होते, हमारे जो लीडर्स हैं वो भी सोए हुए नहीं होते हैं। वो बिल्कुल सुनते हैं, वो एक्टिव भी होंगे, वो नोटिस भी लेंगे, वो सब कुछ भी करेंगे। लेकिन उनकी यहाँ मौजूदगी है ना, बहुत ज़रूरी है, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम उनको बताएँ। और सेकेंडली कि हमारा कोई लेना-देना नहीं है, हमें कोई राइट नहीं है कि हम किसी के किरदार के ऊपर उँगली उठाएँ। सीमा ने जो करना था सो किया, अभी वो इंडिया के अंदर मौजूद हैं, उनके
पर क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्या नहीं हो रही है, ये उनका इंडिया का इंटरनल मैटर है। जब वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके कोई रिपोर्ट देंगे, उसके बाद फिर हमारी जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी कि उनको क्या करना है। लेकिन यहाँ जब बच्चों की बात है, अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए रखे हुए हैं, तो ज़ाहिर है कोई वली वारिस आगे आएगा, वो इस चीज़ को कहेगा, इस चीज़ को ऑन ग्राउंड पे अपोज करेगा कि मैं फादर हूँ, मेरे बच्चे हैं, मुझे इस चीज़ को वेरीफाई किया जाए और उनको वापस दिलवाने में मेरी मदद की जाए। फिर अगर पाकिस्तान मदद ना करे, वो कसूरवार है। इस वक़्त आप जी, देखिए ना, सीमा एक माँ है जिसने बच्चों को पैदा किया है, वो लेके गई हुई है। जी जब बिल्कुल। ये मियाँ-बीवी का मामला सामने आता है ना सर, फिर थर्ड पर्सन कुछ भी नहीं कर सकता है। फिर जो करना होता है वो इदारों ने करना होता है, अदालतों ने करना होता है। जी, जी। बिल्कुल ऐसे 100% आपने कहा। देखें इसमें जो बार-बार हम लोग पहले भी आपको पता है इकरा आप तो शुरू से ही पहले दिन से ही मेरे ख़्याल है साथ हैं जो ये मुर्गिया बच्ची के हवाले से भी वहाँ पे भी हमारा यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि किसी भी तरह की वही बात है ना कि मिस इन्फॉर्मेशन या डिसइन्फॉर्मेशन ना फैलाई जाए। मुझे अभी भी याद है कि ये एक मर्तबा उस सारे केस में एक मर्तबा ऐसा हुआ था कि हम लोगों ने ऐसी एक वो जिसमें ये था कि हमें बताया गया था और वो भी बच्ची की फैमिली ने बताया था हमें, ठीक है ना? मैंने कभी भी कोई ऐसी बात नहीं की, यकीन करें चाहे कुछ भी हो जो है ना कितनी भी टॉप सीक्रेट बात हो, जब तक के हमारे पास क्रेडिबल सोर्सेज ना हो हम लोग बात नहीं करते हैं। मुझे याद है उस वक्त एक बात हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि जी वो बच्ची जो है ना उसको रेस्क्यू कर लिया गया है और वो इसमें है सखर में आ गई थी। ये बच्ची की फैमिली ने बताया था हमें। इस वजह से हमने सिर्फ लोगों को थोड़ा वो रीअश्योर करने के लिए, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने भी शायद झूठ बोला था क्योंकि वो और भी बहुत से उन्होंने इस तरह की हरकतें की थी ये बच्ची की फैमिली ने अपने गेन लेने के लिए, अपने मॉनेटरी गेन्स लेने के लिए चक्कर दिए थे उन्होंने लोगों को, बाकियों को भी दिए, बाकी सहाफ़ियों को भी दिए। महरीन सब्तैन को इन्होंने चक्कर दिया। उन्होंने मुझे बताया कि गलत इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी उस वक़्त और वो ऐसा था नहीं। तो हमारी तरफ से अटमोस्ट जो है ना वो केयर इसमें ये है कि हम कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन ना दें और सेकेंडली किसी भी तरह से कोई झूठी उम्मीद ना दिलाएं। देखिए मैं इस हवाले से बड़ा डिसअपॉइंट हुआ जब ये कुछ लोग इधर उधर से कह रहे थे जी हम ये कर देंगे, हम फलां कर देंगे, फलां कर देंगे, तो हमारा उस वक्त यही था कि जो है ना वो चीज़ों को अपने पास रखिए। जब कुछ अच्छी आपको स्टेप्स आ जाए आपके हाथ में फिर आप बताइएगा, ठीक है? वरना बताने की खामखा इधर-उधर ज़रूरत नहीं है। तो वो मेरा ख्याल है उससे गुलाम हैदर की भी उम्मीद बढ़ी कि शायद हो जाएगा अभी, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मैं आपको बहुत ही वसूख के साथ कह सकता हूँ कि अभी तक जी ये जो सारा कुछ कहा गया था कि जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जी बच्चों को इंडिया से इस तरह, वो कुछ भी नहीं हुआ। That you know there was no base to that और वो सारा वैसे का वैसे ही। अब इससे नुकसान क्या होता है? इससे नुकसान एक तो ये होता है कि जो लोग आपके साथ मिले हुए हैं वो डिसअपॉइंट होते हैं, डिसहार्ट होते हैं और वो जो है ना वो बात ज़ाहिर है मुश्किल होता है बंदे के लिए उसको फिर आगे लेके चलना। सेकंड जो वो फैमिली है जो ये गुलाम हैदर या इस तरह के वो लोग भी ज़ाहिर है वो यही कहेंगे यार इन्होंने करना कराना कुछ भी नहीं है, ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं इसके साथ-साथ यहाँ पे ये भी कहता चलूँ कि देखिए एज़ अ यहाँ पे बात करने का हम लोग जो आपके सामने बात करते हैं हम एक जनरल अवेयरनेस दे रहे हैं, एक सोशल इश्यू उस हवाले से बात कर रहे हैं। हमारी तरफ से जो इम्पोर्टेंट जैसे आपने कहा कि हमारा अवेयरनेस क्रिएट करना है, गाइड करना है और वो हम बार-बार यही कह रहे हैं कि लीगल स्टेप्स लिए जाएँ और वो जब तक एप्रोप्रिएट वे से स्टेप्स नहीं लिए जाएँगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है जी, ये सोशल मीडिया पे एक अवेयरनेस है, लोगों के दरमियान एक जिक्र है और वो भी इस वजह से है कि एक तो गुलाम हैदर ने खुद रिक्वेस्ट की है कि जी उसके बच्चों के हवाले से, उसके जस्टिस के हवाले से बात की जाए। सेकेंडली जो सीमा हैदर करती है, जाहिर है वो भी अपनी तरफ से अपडेट्स दे ही रही होती है ना, वो भी तो पाकिस्तान को गालियां निकाल रही है, वो गुलाम हैदर को भी गालियां निकाल रही है, वो दो नंबरी करके इलीगल एक्टिविटी करके सारा कुछ गलत काम करके वो शेरनी बनी हुई है। एपी सिंह भी हर जगह पे वो है, तो इस वजह से बात करने में हर्ज नहीं है।
لیکن جو ایک تو غلط بات نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں انفارمیشن اوپر نیچے ہو سکتی ہے, ساتھ ساتھ جھوٹی امید بالکل نہیں دلوانی چاہیے. یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے. جی جی اقرا آپ بات کیجیے, اس کے بعد پھر اینڈ کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ بچے پاکستان بالکل آ نہیں سکتے ہیں یا یہ ناممکن, یہ انہونی والی بات ہے. بالکل ایسا نہیں ہے, بچے آ سکتے ہیں, لیکن اٹ از اے لانگ لیگل بیٹل. یہ وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. اگر وہ سعودی عرب میں بیٹھ کے ان کو لگتا ہے کہ میں عمرہ کر لوں گا, یہ کر لوں گا, تو وہ بچے ان کو سعودی عرب میں واپس پہنچائے جائیں گے. تو یہ چیز وہ اس چیز سے وہ نکل کے آ جائیں. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے حرکت میں برکت ہے. ٹھیک ہے, مطلب ہمارا یہ عقیدہ ہے نا کہ ہم جب تک آپ حرکت نہیں کریں گے تب تک آپ کے اس میں کام میں مال میں برکت نہیں آئے گی. اور برکت ایسے ہی آئے گی کہ آپ کو موو کرنا پڑے گا. اور سے بالکل دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں جب حالات تھوڑے تنگ ہوئے تو ہجرت میرے نبی نے بھی کی ہے. وہ پریچنگ کرتے رہتے مکہ میں, کیا تھا, لیکن جب حالات مطلب مشکل آئی تو انہوں نے بھی ہجرت کی ہے. باقی انبیاء نے بھی ہجرت کی ہے. تو ان کو کیا ہے کہ وہ سعودی عرب سے چلے, ہم کہتے ہیں ہجرت کر کے پاکستان آؤ تاکہ حالات کا مقابلہ کرو. ہم نے جی اسٹارٹنگ بالکل میں ایسے ہی. بالکل چلے, ہم نے کہا چلیں وہ ایموشنلی ڈسٹرب نہ ہو, سب کچھ کریں, لیکن ایسا نہیں ہے سر کہ اب پھر ایسا ہو کسی کے بھی بچے چلے جائیں, وہ بھی جا کے عمرہ کر لے, اس کو بچے مل جائیں. یہ نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بالکل دعائیں سنیں گے, لیکن وہ تب سنیں گے جب آپ اس ڈائریکشن میں چلو گے. یہ راستے بھی جی اللہ بالکل. نے بنائے ہیں. یہ گارڈین جی اینڈ وارڈ ایکٹ جو ہے نا, یہ لوگوں کے ذہنوں میں اللہ کے حکم سے بننا ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم کہتے ہیں اذن اللہ کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا, ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. یہ ان کے اوپر جو آزمائش آئی ہے وہ اذن اللہ کی وجہ سے آئی ہے, اللہ کی طرف سے ان کے اوپر یہ آزمائش آئی ہے. اور آپ یہ ان کو اللہ نے چنا ہے کہ ان کی وجہ سے باقی لوگوں کے لیے پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے, کوئی مدد ہو جائے, کوئی ہیلپ ہو جائے, کوئی وے آؤٹ نکل آ جائے. کہ اللہ تعالیٰ تو چنتا ہے. اب وہ اس چیز کو وہ انڈرسٹینڈ کریں کہ آئی ایم دی سلیکٹڈ ون, جس کی وجہ جی سے آگے لوگوں کا بھلا ہونا ہے. اب وہ وہاں بیٹھ کے روئیں گے, اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. ابھی وہ یہاں پر آ جائیں. روشن عظیم میرے بھائی ہیں, میں جی. سمجھتی ہوں ان کو بھی, وہ ان کے اوپر ہوں. پریشر پڑے گا, جی ان بالکل. کے اوپر اچھا بہت یہ, زیادہ پریشر پڑے جی گا. جی یہ آر کا میں ایک پتہ نہیں جو بھی آر ہے ان کا میں ریسپانس دینا چاہوں گا کہ یہاں روز روز لائیو کرنے کی بجائے بھائی کیا کریں, بتائیں ہمیں بھائی یا بہن, آپ بتائیے کہ کیا کریں. ہم لائیو نہیں کریں گے. اگر ہماری لائیو نہ کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا تو آپ ہمیں بتا دیں. ٹھیک ہے, آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں یا اس حوالے سے بات کر رہے ہیں تو کیا ہم نے کوئی غلط اس میں وہ کر رہے ہیں. آپ کو کوشش ہم یہی بتا رہے ہیں بار بار کہ دیکھیے کچھ چیزیں ہمارے اس میں ہیں, کچھ ہمارے اس میں بس میں نہیں ہے. اب آپ مجھے کیا کہتے ہیں کہ میں ادھر سے جناب پرائیویٹ کو جہاز کروا دوں غلام حیدر کو کہ وہ پہنچ جائے پاکستان. ایسے ہی ہے نا بھائی, ہم یہ کر چکے ہیں پہلے, اور اس کا صلہ ہمیں یہ ملا کہ سب سے زیادہ نقصان اٹھایا, اپنا اس قدر فائنینشیل نقصان کیا کہ آپ لوگوں کے کانوں میں سے دھواں نکلے گا. ٹھیک ہے, لیکن بعد میں پتا چلا جی ساری چیزیں جو ہے نا وہ اپ سائڈ ڈاؤن. اس کیس میں ایسا نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم اپنی جو ہے نا, میں تو پہلے کافی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے جو بھی سوشل میڈیا پہ بات کرنے والی ہے. لیکن کوئی اگر ہمیں یہ کہے کہ ہم جی اٹھ کے یہ کر دیں, وہ کر دیں, فلاں کر دیں, اب کیسے بلا لیں گے آپ مجھے بتائیں. آپ نے جو لکھا ہے روز روز لائیو کرنے سے, اس کو وہ بھی کیا کریں ہم بتائیں آپ مجھے. ہم ان کے وکلا کو سپورٹ کر رہے ہیں, ہم اس کو غلام حیدر سے بھی کافی مرتبہ بات ہوئی, ان سے بھی ہم نے کہا ہے کہ یہ لیگل سٹیپس ہیں, ہم یہی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اگر ہمارے لائیو سیشن بند کرنے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, غلام حیدر کو اس کے بچے مل جائیں گے, غلام حیدر پاکستان آ جائے گا, تو آپ مجھے بتا دیجیے, لکھیں یہاں پہ آ رہا اگر تو ہمارے لائیو سیشن بند کرنے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو ہم بند کر دیتے. بھائی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ہزاروں اور دوسرے ٹاپکس ہیں جس کے اوپر جو ہے نا وہ ہم بات کر سکتے ہیں. میں تو آپ کو پتا ہے کہ زیادہ ہوتے بھی میرے سوشل جو دوسرے ہیں جو یہ پولیٹیکل ٹاپکس تھے ان سے ڈائیورٹ کی اٹینشن, کیونکہ ظاہر اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ ویریس ٹاپکس کو کر سکیں, یہ بھی بڑا مشکل سے ہوتا ہے. تو یہ آپ کا سوال ٹھیک ہے کہ ہو کیوں نہیں کچھ رہا.
ہونا جو ہے وہ جب تک لیگل سٹیپس نہیں لیے جائیں گے. اب اس میں غلام حیدر کا کیا مسئلہ ہے, روشن عظیم صاحب کا کے سٹیپس کیا ہیں, ان کی فیملی کے کیا سٹیپس ہیں, تو وہ ہم انہیں سے ریکویسٹ کریں گے کہ بھئی آپ کائنڈلی اپروپریٹ سٹیپس لیجئے. ٹھیک ہے جی, سوری اگر آپ کو کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے. لیکن مجھے آپ لوگوں کی یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ اگر تو میرے ہاتھ میں ہو تو میں تو بھائی کال ہی بلا دوں, اور میں نے تو پہلے بھی بہت زیادہ نقصان اٹھایا ہے اس طرح کے اس میں. ابھی بھی بڑے اس کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ چلیں اپنا اپینین ایک دیتے رہیں. ایک جو جھوٹا پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کے حوالے سے ہم بات کرتے رہیں. That's it. جی اقرا بات کر لیجئے, 1 منٹ پھر اینڈ کرتے ہیں. جی جی ڈاکٹر صاحب, دیکھیے انہوں نے آر آر نے جو بھی کمنٹ کیا ہے تو ہم بھی تو وہی بات سمجھانے کی اور اپنی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ہماری رسپانسبلٹی صرف اتنی ہے کہ ہم اویئرنیس پھیلائیں. شاید ہماری یہ لائیو سن کے جو غلام حیدر صاحب ہے ان کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے, شاید کہ ان کے دل میں ہماری بات اتر جائے کہ ان کے یہاں آئے بنا کوئی کام نہیں ہونے والا ہے. اقرا کے اوپر بھی سر پریشر ڈالنا پڑتا ہے, روشن عظیم کے سر کے اوپر ان کو سوار ہونا پڑے گا, اور تبھی ان کو وہ جو ریزلٹس وہ چاہ رہے ہیں, جو فاسٹ ٹریک پہ وہ چاہ رہے ہیں, وہ ان کو ملیں گے. اور یہاں پہ ہم بیٹھ کے ڈیلی لائف کرنے سے واقعی دی کورٹ آف لاء میں کچھ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ اینڈ آف دی ڈے اگر ایف آئی آر ہے, اگر انڈین گورنمنٹ ٹرائل چلانا چاہتی ہے, اے پی ایس ٹرائل چلانا چاہتی ہے, تو وہ چلے گا, اور ان کو جو انہوں نے کرائم کیا ہے اس کی سزا بھی ان کو ملے گی. ہم پھر وہی بات کرتے ہیں کہ جو کرمنل ایلیمنٹ ہے وہ ابھی اس وقت کیونکہ وہ انڈیا میں ہے, کیونکہ وہ انڈیا اس کے اوپر انویسٹیگیشن کر رہا ہے, وہ ان کا انٹرنل مسئلہ ہے. انڈیا ایک آزاد ریاست ہے, ہم اس کے اوپر بات نہیں کریں گے اور ہمیں کرنی بھی نہیں چاہیے. وہ ڈیٹیل میں جو ان کا مرضی میں آئے وہ انویسٹیگیٹ کریں. دوسرا بات سر دیکھیں, یہ بچوں کے حوالے سے جو بچوں کو وہ دکھا رہی ہے, ان کے اپنے جو انٹرویوز ہیں یا یوٹیوب کے اوپر جو ویڈیوز ہیں, ان سے یہ چیز پروون ہے کہ وہ بچوں کو چھوڑ کے اور وہ چلی گئی تھی, پھر اس کو انٹائس کیا گیا سچن کی طرف سے, سمجھایا گیا, پھر وہ واپس گئی, پھر وہ بچوں کو لے کر آئی. اٹ مینس کہ اس نے پہلے تو ابینڈنٹ چھوڑ دیا تھا نا, بچوں کو اس کا انٹرسٹ ہی نہیں تھا. تو یہ ڈیجیٹل ایویڈینس اگر بن جاتے جو سیما کر رہی ہے, وہ ایز اے ڈیجیٹل ایویڈینس ہم کورٹ آف دی لاء میں بھی رکھ سکتے ہیں کہ یہ صاف, یہ خود اپنے منہ سے کہہ رہی ہے میں بچوں کو چھوڑ کے جی چلی گئی. ٹھیک ہے, جی, تو ایسے ہی ہے. یہ چیزیں کورٹ میں کون رکھے گا؟ نہ آپ رکھ سکتے ہیں نہ میں رکھ سکتی ہوں, کیونکہ ہمارا جو وہ بچے ہیں ان سے فون کا تو کوئی رشتہ نہیں ہے, اور جو گارڈین شپ ہے وہ جو کلیم کر سکتے ہیں وہ آپ کے امیڈیٹ رشتے دار جو ہیں, یا ولی وارث کا نام جسے ہم دیتے ہیں, وہ جی کر سکتے بالکل ہیں. ایسے ٹھیک ہے, اس کا ایسے ہی. یہ فائدہ ہو سکتا ہے جو سیشنز ہو رہے ہیں یا وہ جو ویڈیوز بنا رہی ہیں. اب آپ دیکھیں, مجھے بڑا دکھ ہوا, مجھے بڑا افسوس ہوا, میں نے کچھ ویڈیوز میرے پاس لنکس آئے, وہ میں نے دیکھی سیما حیدر کی, وہ خود تو برائے تیار ہوئی ہیں, ان کو فل میک اپ ہے, لیکن وہ جو بچے ہیں وہ ان کو ایک بلو, آئی تھنک نیوی بلو کلر کی شرٹ ہے اور اورنج کلر کا وہ اسکرٹ ہے, وہ انہیں ہر ویڈیو میں بچوں کو ایک ہی ڈریس پہنا ہوا ہے, ان کے بال کام نہیں ہے, ان کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں, تو واٹ از دس, ان کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ ساری چیزیں جو ڈیجیٹل ایویڈینس ہے وہ کون رکھے گا کورٹ کے اندر یا اداروں کے سامنے؟ وہ رکھیں گے غلام حیدر, تب اس چیز کی ویلیڈی جی ہوگی. روشن عظیم اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں, ان کو جو ہے نا ہاتھ پکڑ کے ان کو چلانا پڑے گا, کس کو؟ غلام حیدر کو, یا ان کے والد صاحب جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں. لیکن سر باپ کی بات الگ ہوتی ہے, پھر بالکل اللہ ایسے. نے باپ کو ایسے ہی جو ہے نا, باپ کی جو دعا ہے وہ بھی ڈائریکٹ جو ہے نا وہ آپ کے نصیب اور تقدیر بدل دیتی ہے, ڈائریکٹ عرش پہ جاتی ہے. جی بالکل, وہ بس ایک حیثیت اور مقام جی تو جی اللہ نے دیا ہے نا سر, اس چیز جی کا جی وہ جی فائدہ اٹھائیں. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. اگریڈ. آپ لنک بس ابھی میں بس کلوز کرنے لگا ہوں, انفارچونیٹلی ٹائم آج کافی کم ہے, تو بس ابھی بند کرتے ہیں. کل انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ تھوڑا زیادہ ٹائم دیں, اور آپ کائنڈلی شامل ہوئیے گا, پھر لنک بھی ہم اوپن کریں گے.
انفارچونیٹلی ابھی بس یہ کہ اینڈ کرتے ہیں. سوری اگر کوئی بات بری لگی ہو, لیکن آپ ضرور شامل ہوئیے گا جس نے بھی بات کرنی ہو. ہمارا مقصد یہاں پہ ایک طرح کی اویئرنیس ہے, ایک جو بات کرنا ہے کہ کوئی جو غلط پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بات کرنا ہے, جو اپنی طرف سے ہم صحیح سمجھتے ہیں ایز اے انالسٹ, وہ کرتے ہیں. باقی ہے کہ انشاءاللہ پھر جیسے موقع ملتا ہے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. چلے, تھینک یو سو مچ اقرا سسٹر, بہت شکریہ آپ کا. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. تھینک یو. تھینک یو.